ଆଜିର ଗୀତା ପାଠ ବା ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗୀତା ପାଠ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଗୀତା ବହି ଗୋଟେ, ଆମେ ତାକୁ ରଖିବା, ଦୈନନ୍ଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ପାଠ କରିବା, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଯଦି ପାଠ କରିପାରୁନି ତାହେଲେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ବା କୌଣସି ଭାବରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା, ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରି ଚାଲିବା। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଚାଲିବା। କେଉଁ ହିସାବରେ ନା ଭଗବତ ଅର୍ଥ କର୍ମ ଗୋଟିଏ କରିବା। ତେଣୁ କେଉଁ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଆଜିର ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଅଛି, ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଆତ୍ମ ସଂଯମ ଯୋଗ। ଆତ୍ମାକୁ କେଉଁ ଭାବରେ ଆମେ ସଂଯମ କରିବା, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ହିସାବରେ ମନ ତାର 25 ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିକରି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଣିବ, ସେଇ କଥା ଆଜି ଚେଷ୍ଟା ଉପରେ କେମିତି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମନ 5 ମନର 25 ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଲାଗିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆଜିର ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଆମେ ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରକୁ ଯିବା। କାହିଁକି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା? ଏଥିଲାଗି କି ଗୁରୁଙ୍କର ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଯୋଉ ମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ଏ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବାନି ବିନା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଇ ଗୁରୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଟିକେ ନାମ ନବା। ଓମ୍ ଗୁରୁର୍ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର୍ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁର୍ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍मै ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ସେଇ ମାଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆଜି କିଛି ଭଲ ବିଷୟ ଅଛି କି କଣ ନା କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ବା ସାଧନା କଲେ ଆତ୍ମ ସଂଯମୀ ଆମେ ହେଇପାରିବା, ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟର। ଆଜି ଆଉ କିଛି ଶ୍ଲୋକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କଣ ଅଛି ନା ସୁହୃନ୍ ମିତ୍ରାୟୁଦାସୀନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୱେଷ ବନ୍ଧୁଷୁ ସାଧୁ ସ୍ୱପି ଚ ପାପେଷୁ ସମବୁଦ୍ଧିର୍ବିଶିଷ୍ୟତେ। ସୁହୃଦ, ସୁହୃଦ ମାନେ କଣ? ଯିଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରେ। ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିତ ମାନେ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ କିଛି କରିଛି, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ମତେ କିଛି ଦଉ, ଏଇଟା ଆଶା ଯାହାର ନଥିବ, ପାଇବାର ଆଶା ନ ରଖି ଯୋଉମାନେ କାମ କରନ୍ତି ବା ସୁହୃଦ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିତ। ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ ବଦଳରେ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସୁହୃଦ। ମାନେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟି ଗୋଟେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ହୃଦୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ମାନେ ଭଲ ହୃଦୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ମିତ୍ର ବୈରୀ ଉଦାସୀନ, ଉଦାସୀନ ମାନେ ପକ୍ଷପାତ ରହିତ, ସେ କୌଣସି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତି କାହା ସହିତ। ମଧ୍ୟସ୍ଥ, ଉଭୟ ପକ୍ଷର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଯିଏ କରନ୍ତି।
द्वेष बंधुगण धर्मात्मा पापी समान भाव रखिथिबा पुरुष अत्यंत श्रेष्ठ अटंत। कि जो माने कौन करती ना काहाठारे समस्त समान भावरे समस्त समान भावरे कौन से हरि को परमात्मा को दर्शन करते का प्रति कौन से राग देश वैर भाव रुहे ना से मित्र हो शत्रु हो जेकोसी व्यक्ति विशेष होना कहीं पापी हो पुण्यात्मा हो जी भी होना कहीं आउ कौन करते ना जोगी जुंजित सततमात्मान रहस्य स्थित एकाकी जतचितात्मा निराशिर परिग्रह मनो इंद्रिय मान सहित शरीर को वश कर रखिथिबा आशा रहित और संग्रह इच्छा शून्य जोगी एकाकी ही एकांतर रही आत्मा को निरंतर परमात्मा लगाइबा उचित। आत्मा को आ परमात्मा को मिलन करवा ये जो शरीर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जोग अच्छी आगू आम विषय जाना जदि डिटेल्स आम कहीं आसीचे कौन आसीचे आम कर्म कौन आम करुचे कौन ये सब विषय संपूर्ण भाव विवरणी जदि जड़े जानवाक चाहते गीता पाठ करवा आवश्यक। ये हूँ ज्ञान कथा गीता ज्ञान आ गोटे हूँ प्रेमर कथा श्रीमद् भागवत। ये हूँ भगवत गीता सी हूँ भागवत। तेणु भागवत हूँ प्रेमर विषय और ज्ञान विषय होती गीता ज्ञान। तेणु आत्मा को परमात्मा ठारे लगे कौन ना निहाती होती कौन ना एकांत स्थान एकांत माने जोठी कहबा गले कहीं व्यक्ति विशेष नथिबे कौन कहबा गले वर्तमान से जंगल नहीं कि से पहाड़ पर्वत नहीं गुंफा नहीं गुंफा अच्छी अवश्य से जाइए साधन करी आम पक्षे संभव नुह जो मैंने कहते कि से हुए तो करती आम कौन करवा ना एकांतर रात्रि किसी समय अच्छे उषारे निष्ठारे कि मंत्रटा साधन करा आत्मा को परमात्मा सहित जोगजुक्त करवा हूँ उपयुक्त समय हूँ प्रातः काल कहवा गले प्रत्युष काल जहाँ कहते उषा माने सूर्योदय पूर्व 2 घंटा पूर्वर समय सेठी कौन करते ना से आत्मा परमात्मा सहित निरंतर आम जोगजुक्त केवल करवा भगवान पाखे मन लगू ना सबुठार मन लगे गोटे जिन भगवान सहित गोटे संपर्क स्थापन भाई हो पिता हो कहीं तमेव माता च पिता तमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव तमें मोर सब कुछ सहित गोटे जोगयुक्त हो गले कौन ना से गीता ज्ञान आमको बहुत आनंद भल लगे आ कौन हूँ ना निरंतर परमात्मा सहित आ गोटे भल जिन हूँ ना रूप ध्यान कर चलते ही मन आपे आपे लगी जाए सबुठार बेस्ट जिनस हूँ कहीं आम आत्मा परमात्मा एत जिन भितर आमर ज्ञान ना आम स्वल्प बुद्धि मनीष तेणु कौन करवा ना रूप ध्यान भगवान प्रतिच्छवि जमी आम आखि आगे नाच उठे केमती बापा माँ भाई बंधु जेकोसी लोकर नाम धरुचे कि विषय भावुचे आम मानस पटरे से देखा जाए से भाव जो भगवान कथोपकथन चलुथि भगवान किसी लीला को आम अनुभव करुवा से भगवान देखा जाए सपोज उदाहरण स्वरूप कृष्ण जो गाई चलाते से मानस पटरे चली आसुव आज कृष्ण कदम्ब तरु तले बसी बंशी वादन करुंच सखा मान साथी गहन खेलुंट अनित दूर गाई मान गोवत्सा मान चरुंट
से गोटे दृश्य जमी आंकी जमी गोटे चित्रशिल्पी कौन करे जहाँ मन भर भावी थाए से चित्र आंकी दे ये भाव धीरे धीरे लगेले मन कौन है ना भगवान सहित लगी जाए सब जना पड़े कि मो पाखरे मोर ठाकुर अच्छा मोर सखा अच्छे मोर बंधु अच्छे से बंधु किए आ दीन बंधु मो दुख न गला जे दीन बंधु आउ तुमे दीन बंधु मो बंधु नहिले मो बंधु नहिब के दीन से दीन बंधु भाया बंधु संसार ना तेणु सर्वप्रथम आम घरे देखिए हिंदू मान घरे जी विवाह हुए प्राय ओडिया लोक मान कथा कहूँ आमर कौन है ना सर्वप्रथम कार्डटी जाए बंधु बेली प्रथम जाए जगन्नाथ पाख गम्हा पूर्णमी रक्षाबंधन हम सर्वप्रथम जीव जगन्नाथ आ बलभद्र पाखक राखी पठा कि घरे जो मैंने रखी ठाकुर हाथ में राखी बांधन तो सी होती भाई से होती बंधु से सखा से आम सब किसी आउ कौन कहला श्लोक नंबर 11 शुचौ देश प्रतिष्ठाप्य तीरमान समात्मन नात्यो श्रीतन्निति नीचं चैलाजिना कुसुत्रम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा जतचितेन्द्रियक्रिया उपविश्य सनजुज्यात् योगमात्मा विशुद्धये शुद्ध भूमि उपरे क्रमशः कुश ता उपरे मृग चर्म ता उपरे वस्त्र बिछाई अति उच्चा किंबा अति नीचा न करी आसन दृढ़ रूप स्थापन करी सही आसन रे बसी चित्त इंद्रिय मान क्रिया नियंत्रण करी मन एकाग्र करी अंतःकरण शुद्धि पे योग अभ्यास करी उचित से कौन हुए ना जो माने जोगी जो माने करंती सही माने केवल जानिबे आ गोटे जिनिस कौन ना देखिबे प्राय जगर क्षेत्र रे हरि नाम की रस छी पान कला लोक सीना जानी छी हरि नाम की रस छी देखिबे हरिंकर नाम रस तो गोटे श्रीमद आ गोटे अछि खाली मद जोटा कि हमर प्रति 2-3 किलोमीटर रे मिल जाउछि जोटा कहते मद मदिरा सुरापान देखिए जन मद पीथबो ताको पचारिबे अरे मदटा केमति लागुछि ना मिठा लागुछि एमति लागुछि सेमति लागुछि कहि दब देखो निशाटा केमिति होउछि ना सेटा मु कहि परिने तार ना सेटा आनंद केमिति लागुछि ना मु कहि परिने तू दिढक न जानि मता पर तेणु ये सेमति वर्णना करि होबो नै जुगटा जने केउ भଳି भाबर जुग काहे कि ना एटा होय जो हमर के कहंती एटा ज्ञानेंद्रिय बा के कहंती सिक्स्थ सेंस ज्ञान चक्र ए सब जहाँ भी लोग कहते दुई चक्षुर प्रलता मध्य मन को स्थिर करी दुई चक्षुर प्रलता मध्य मन को स्थिर करी पद्मासन रे विराजित हो प्राय साधारणतः देखा जाए आउ तो से कुश से मृग चर्म पकई बसले सब जेल हो वस्त्र पकई से बहुत कठिन आम कौन कर घर साधारणतः आसन उपरे पद्मासन पकई दुई चक्र प्रलता मध्य मन को केंद्रित करी भगवान को ध्यान करने को पड़े ये जो ध्यानटा को धीरे धीरे करिया को एटा कोनती गोटे प्रकार योग ए योग अभ्यास कले कोन माने अंतःकरण शुद्ध मन मन बहुत संकल्प लोक नहीं जानते कि मां जे एटा करिबिनी सेटा करिबिनी यदि जे संकल्प भीतर रही परिला से तार ध्यान ए सब कर्म भीतर रही परिबो ए संकल्प विच्युत होला से अधपतन तो भगवत प्रेम पाई जे सर्व संकल्प परित्याग तापर सर्व संकल्प परित्याग करियो किंतु प्रथम संकल्प करी मन को लगेइबा को हुए योग अभ्यास करिबा हुए
ଆଉ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ବି କୁହାଯାଇଛି କଣ ନା ସମଙ୍କାୟ ଶିରୋ ଗ୍ରୀବଂ ଧାରୟନ ଚଳଂ ସ୍ଥିରଃ ସଂପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ ନାସିକାଗ୍ରଂ ସ୍ୱଂ ଦିଶଶ୍ଚାନବଲୋକୟନ୍। ଶରୀର ଏବଂ ଶିର ଏବଂ ଗ୍ରୀବା ସଳଖ ଓ ଅଚଳ ରଖି ଏବଂ ସ୍ଥିର ହୋଇ ନିଜ ନାସିକାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ନ ଚାହିଁ ପ୍ରଶାନ୍ତାତ୍ମା ବିଗତର୍ଭ୍ୟୋ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରତେ ସ୍ଥିତଃ ମନ ସଂଯମ୍ୟ ମଜ୍ଜିତ ଯୁକ୍ତ ଆସିତମ କର। ଏଇ ଯୋଉ ନାସିକାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ମନକୁ ଆଉ କୁଆଡେ ନ ନେଇ ନାସିକାର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଅନେଇ ଦେହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରିଦିଏ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତରେ ସ୍ଥିତ ଭୟ ରହିତ ତଥା ଭଲ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସାବଧାନ ଯୋଗୀ ମନ ସଂଯତ କରି ମୋ ଠାରେ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ଏବଂ ମୋର ପରାୟଣ ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜିର ଗୀତାଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ କଣ ନା ଯୋଗ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଗ କଣ ନା ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବାର ଗୋଟେ ଉପାୟ। ଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇ ଚକ୍ର ଫୁଲତା ମଧ୍ୟରେ ମନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିକି ଭଗବାନ ଧ୍ୟାନ କଲେ ବି ମନ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ନାସିକାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁକୁ ଆଣି ସେଇଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ମନକୁ ଏକାଗ୍ରଚିତ କରି ହାତ ଗୋଡ଼ ନ ହଲେଇ କୌଣସି ଭାବରେ ଶରୀର ଯେମିତି ହଲଚଲ ହଉନଥିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ। ତାପରେ ମନ ଆପଣା ଛାଇଁ ଧୀରେ 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 ଲାଗେ। ଇଏ ହଉଛି ଆଜିର ଗୀତାର କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝ ନ ବୁଝ ପଢ ଗୀତା, ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ଗୀତା। ତେଣୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୀତା ପଢିବା ଯାହାକି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ଗୀତାଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଭୀମସ୍ୟା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ।